अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सबीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 3 अहम खबरें हैं जो इस व्लॉग में मुझे डिस्कस करनी है आपके साथ और बड़ी ही इंपॉर्टेंट नौयत की ये खबरें हैं। पहली खबर तो इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक और उनकी ज़िंदगी से मुतालिक जो तशवीशनाक खबरें आ रही हैं सामने, उसके बारे में बात करनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि पीटीआई के वकला का ख्याल ये है कि इमरान खान साहब की जान को शदीद ख़तरा है अडियाला जेल में इस वक्त जहाँ पर वो कैद हैं। और क्यों वो ये ख़तरा जाहिर कर रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ी बात होगी। फिर आपको बताएंगे कि पीएमएलएन ने जो फाइनली हिकमत अमली तैयार कर ली है वापस आने की, वो क्या है, और उनका जो बयानिया खो गया था कहीं, वो मिला है या नहीं मिला, तो फिर फाइनली बयानिए से मुतल्लिक क्या तय पाया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और लास्टली बात करेंगे कि जो निगरान वज़ीर आज़म है, उनकी जो नालायकी है वो बड़ी अयां हो गई है और पे दर पे जो उन्होंने बोंगियाँ मारी हैं, उससे मेरा ख्याल है ना सिर्फ ये कि उनकी अपनी ज़ाती तौर पर शख्सियत को, बल्कि इसके साथ साथ मुल्क कौम के नैरेटिव को भी नुकसान पहुंचा है और अब उनके खिलाफ एक बड़ी अपील भी फाइल हो गई है। तो इसके ऊपर भी मैं बात करूंगी आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी खान साहब के हवाले से बात हो जाए। अडियाला जेल जो उनकी मुंतकिली थी, उसके वक्त बहुत सारी ये खबरें लेके फैलाई गई थी कि जनाब अब उनको बड़ी कोई अच्छी क्लास मिल गई है और वो जेल में अब शायद बेहतर सहूलियात के साथ मौजूद हैं। तो इसके ऊपर एक दिन तो ये खबरें चली हैं, लेकिन उसके बाद अगले ही दिन एक तरदीद सामने आ गई थी उनके वकला की तरफ से कि उन्हें अडियाला जेल शिफ्ट ज़रूर किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके लिए सब अच्छा हो गया है या उनको कोई सहूलियात मिल गई हैं जो कि वो मुस्तहिक है जिसके। ऐसा नहीं है कि कोई उनके ऊपर फेवर किया गया है। तो बात यह है कि अब उनकी तरफ से मजीद भी कुछ खदशात का इजहार किया जा रहा है। शुएब शाहीन साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं और इसके साथ साथ जो नईम हैदर पंजोता साहब हैं, इन दोनों की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आए हैं। प्लस पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमा भी इस बात को अब अपने ट्विटर के ऊपर और दीगर जो भी उनके ज़राए हैं, जहाँ जहाँ से भी बेचारे छुपे छुपे बैठे हैं, कोई बात करते हैं, तो उनके थ्रू भी ये मैसेजेस सामने आ रहे हैं, चाहे वो मुराद सईद साहब हों या फिर असद कैसर साहब हों या शहबाज गिल साहब हों जो कि अपने व्लॉग में इस पर बात कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ पीटीआई के रहनुमा भी इस खदशे को मज़ीद ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि ये खदशा मौजूद है। खदशा ये वो जाहिर कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की जान को शदीद ख़तरा है अडियाला जेल में। नईम हैदर पंजोता साहब ये बता रहे हैं कि जिस सेल में उनको रखा गया है वो इंतहाई एक छोटा सेल है और इस सेल में अगैन एक तंगो तारीक की सी कैफियत है। और जो ये खबरें फैलाई जा रही थी कि उनको कोई बेड मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके पास बहुत ही कम कोई सहूलियात हैं, सिर्फ एक मैट्रेस है उनके पास। यहाँ पर भी जो उनको वॉशरूम है वो जेल के अंदर ही उसी सेल के अंदर है और ओपन वॉशरूम है और स्टिल उनको जो है वो खाने पीने वगैरह में उस तरह से सहूलियात नहीं दी जा रही। फिर उसके साथ साथ उन्होंने ये भी एक जो ज़्यादा तशवीशनाक बात बताई, वो ये कि इमरान खान साहब को वॉक नहीं करने दी जा रही और ये एक बड़ा ही इंसानियत सोज किस्म का एक्ट है। इसकी वजह यह है कि आम तौर पर भी जेल में जो कैद होते हैं उनको दिन भर में कोई लम्हा, कोई कुछ हिस्सा मुख्तस किया जाता है कि वो चल फिर लें, चहलकदमी कर लें। सेल से थोड़ी देर के लिए उन्हें बाहर निकाला जाता है जहाँ पर वो वॉक कर सकें, क्योंकि अदरवाइज देखिए आपकी इंसानी जिस्म की एक साख्त है और उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपको एक बिल्कुल इतने से डब्बे में कैद कर दिया जाए और आप अपने जो मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स हैं उनको मूव नहीं कर सकें, तो जाहिर सी बात है उनकी जो फंक्शनैलिटी है वो मुतासिर होती है, उनका जो आप कह लें कि फ़ालियत है वो मुतासिर होती है। तो यही अब ऐसा इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है और ये एक तरह से टॉर्चर है, जहां आपको एक जहनी टॉर्चर दिया जाता है कि आपको एक मुस्तकिल कैद खाने में इस तरह से कैद किया जाए कि आपको सूरज या रोशनी ना देखने दी जाए, ताज़ा हवा में आपको ना आने दिया जाए। वहीं इसके साथ साथ आपको ये भी एक टॉर्चर दिया जाता है कि आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको मूव करने की उस तरह से जगह ना हो जिसकी वो कैपेसिटी रखते हैं। तो उससे भी फिर ये सूरत हाल बनती है कि आपकी जो बॉडी है उसका फंक्शन करना मुतासिर होता है, अल्टीमेटली आपकी सेहत गिरती है और ये कहीं ना कहीं आपको फिर अंदर ही अंदर वीक भी करती है और आपके मुख्तलिफ जो मसल्स हैं उनको भी कमज़ोर करती है। तो ये एक जो अगर आप इंसानी लॉज की बात करें और कैदियों के भी हुकूक होते हैं उसके तहत भी ये बात तयशुदा होती है और ये जो जेल SOPs हैं उसका हिस्सा होती है कि कैदियों को ऐसा कोई मौका फ्राहम किया जाए। लेकिन नईम हैदर पंजोता साहब की बकौल जो लास्ट टाइम उनकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, उसमें
उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि उनको बाहर तक नहीं निकलने दिया जा रहा, चहलकदमी तक नहीं करने दी जा रही। अब इमरान खान साहब जैसा बंदा जो कि एक स्पोर्ट्समैन रहा है और जिसकी फितरत सानिया है कि उसने एक्सरसाइज करनी है, उसने वॉक करनी है, वो तो जॉगिंग और हाइकिंग भी करते हैं, लेकिन चलें वो सहूलियात तो ज़ाहिर है जेल में नहीं मिल सकती, लेकिन कम से कम चहलकदमी की इजाज़त तो है उनको कानून के तहत भी, लेकिन उनको जानबूझकर इससे महरूम रखा जा रहा है। तो एक ऐसा बंदा जिसकी बॉडी पूरी ज़िंदगी इसी तरह की एक रूटीन का शिकार हो, इसी तरह की एक रूटीन पर मबनी हो और आप उसको इस चीज़ से महरूम करें, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा भयानक इसका नतीजा हो सकता है कि उसकी बॉडी पे इसके इंतहाई मुज़र असरात हो सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ खदशात लोग जाहिर कर रहे हैं कि अल्लाह ना करे इमरान खान साहब के साथ कुछ इस किस्म का भी टॉर्चर किया जा रहा है। जैसे इमरान रियाज खान को इन्होंने मुक़य्यद रखा है, उनको सूरज की रोशनी नहीं देखने दी, 4 महीने वो जिस अजाब में मुब्तला रहे हैं और उनको दिन और रात का पता नहीं होता था, उनको नहीं मालूम होता था कि किस वक्त दिन हो रहा है, किस वक्त रात हो रही है। इतना क्लोज्ड इन्वायरमेंट था, ऐसा कोई तय खाना जिसमें उन्हें रखा गया। तो अब ये एक मेंटल टॉर्चर की भी एक किस्म है। इसके अलावा भी अगर कुछ होता है मेंटल टॉर्चर की किस्में बहुत सारी हो सकती हैं और फिर फिज़िकल टॉर्चर की भी किस्में हो सकती हैं, लेकिन इमरान खान साहब से मुतालिक अब ये लग रहा है कि चूँकि वो एक मजबूत आसाब के शख्स साबित हुए और जेल की जो अटक जेल की सऊबतें थी उन्हें तोड़ नहीं सकी, तो अब नया किस्म का उनको टॉर्चर देने के लिए एक अडियाला जेल के इस छोटे से सेल में उन्हें मुक़य्यद किया गया है ताकि वहाँ पर उनको असाबी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी तोड़ा जाए। और मैं तो इस बात को इस तरह भी देखती हूँ कि जिस तरह इमरान रियाज भाई के लिए कुछ लोगों को उनका बोलना बहुत खलता था ना, और उनको बाकायदा इस पूरे टाइम पीरियड में टारगेट किया गया है कि इनका बोलना मुतासिर हो, इनकी कुव्वत गोयाई मुतासिर हो, तो बिल्कुल इसी तरह कुछ लोगों को इमरान खान साहब की फिटनेस भी बड़ी खलती है और इस बात पे लोग बड़े जेलस भी होते हैं कि ये 70 साल की उम्र के बावजूद भी इतना फिट शख्स है कि जवान उतनी एक्सरसाइज नहीं कर सकते जितनी ये कर जाता है, और चाहे ये लिफ्ट से गिर जाए या गोलियां खा ले और उसके बावजूद भी इसकी बॉडी जो है इस तरह रिकवर करती है जैसे एक नौजवान की बॉडी रिकवर करती है। तो ये चीज़ उनको बड़ी खलती है। उसकी वजह तो जाहिर है कि उनकी अपनी एक फिटनेस लेवल है जो उन्होंने बरकरार रखा हुआ है, एक्सरसाइज से, एक प्रॉपर डाइट से, एक प्रॉपर हेल्दी लाइफ रूटीन से, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनकी ये जिस्मानी जो एक मजबूती है उसको भी टारगेट किया जा रहा है और उनकी जो आसाब की मजबूती है उसको भी टारगेट किया जा रहा है, और ख़ास तौर पर यहाँ पे अडियाला जेल में रखकर इस किस्म का माहौल जो है वो बनाया गया है। बहरहाल अब नईम हैदर पंजोता साहब को ये तशवीश है कि इस सारे से इमरान खान साहब की ज़िंदगी को भी ख़तरात लाहक हैं। ये ख़तरा अपनी जगह मौजूद है स्टिल, कि उनको खाने पीने में भी कोई ऐसी चीज़ ना दी जा रही हो जिसकी वजह से उनको अल्लाह ना करे कोई स्लो पॉइजनिंग टाइप चीज़ हो, या फिर उनके लिए किसी भी तरह उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको गैर फ़ाल करने की किसी तरह भी कोशिश हो। तो बहुत सारे खदशात हैं उनको, और इसी वजह से अब वो सोमवार को मंडे को एक अपील फाइल करने जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि उन्हें अडियाला जेल की बैटर क्लास जो कि वो डिज़र्व करते हैं एज साबिक प्राइम मिनिस्टर, तो वो उनको मुहैया की जाए। और इसके चूँकि ये तो पहले भी अदालत का ऑर्डर रहा है तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। तो अब इस चीज़ को अब अदालतों में ये परसू करने जा रहे हैं। लेट्स सी कि ये कितनी जल्दी उनकी जो पिटिशन है उसको एंटरटेन किया जाता है या उसके ऊपर कोई अमल दरामद हो पाता है या नहीं। लेकिन इसके साथ साथ जो ओवरऑल एक सोशल मीडिया पर इस सारी सिचुएशन से एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, तो उसमें ये लग रहा है कि एक बेचैनी नज़र आ रही है सोशल मीडिया के मुख्तलिफ जो एक्टिविस्ट हैं पीटीआई के उनके अंदर, और वो इस बात पे कह रहे हैं कि क्या इमरान खान को इनके रहमो करम पर इस तरह छोड़ देना चाहिए कि जो चाहे वो करते फिरें, या फिर इसके खिलाफ हमें कोई प्रोटेस्ट भी करना चाहिए, क्योंकि जो अदालतों का हाल है, जिस तरह वहाँ पे मुकदमात को लिंगर ऑन किया जा रहा है, जिस तरह से उनके अहकामात पर अमल नहीं किया जा रहा, तो इसका मतलब तो यही है कि हमने इमरान खान को इस बौसीदा निज़ाम के ऊपर रहमो करम पर छोड़ दिया है। तो क्या हमें उनके लिए अलग से कोई प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए और इसके ऊपर हमें कुछ अलग से तहरीक नहीं उठानी चाहिए? तो ये एक बात जो है वहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा हमें डिस्कस होती नज़र आ रही है। लेकिन मेरी ज़ाती राय में
سوشل میڈیا پر تو یہ آواز اٹھائی جاتی رہے گی، لیکن کوئی اس کو لیڈ کرے ایسی کوئی موومنٹ کو وہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو لیڈرشپ کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کی ضرورت ہے پی ٹی آئی کو وہ ہمیں نظر نہیں آتی. شاہ محمود قریشی ہوں یا پرویز الہی صاحب ہوں یا اور جو لوگ ہیں، اسد عمر صاحب تو خیر ویسے ہی اب ایک طرح سے دعوے مفارقت ہی دیکھ چکے ہیں، تو یہ لوگ تو اب خود بیچارے پابند سلاسل ہیں، تو یہ کوئی نہیں لیڈ کر سکتے. مراد سعید صاحب روپوش ہیں، فاروق حبیب صاحب کو ویسے ہی اغوا کر لیا گیا جیسے کہ باقی بہت سارے لوگوں کو. تو ایسی صورت میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو کہ اس طرح کی کوئی موومنٹ کو لیڈ کر سکے. تو ایسا کوئی پروٹیسٹ اپنے طور پر اس قوم میں ایسی وہ اویئرنیس بھی نہیں ہے اور اس طرح کا شعور ابھی نہیں ہے کہ لوگ جیسے ہم باہر کے ملکوں میں دیکھتے ہیں کہ جی تحریر اسکوائر پر لوگ جا کے بیٹھ گئے اور پرامن طریقے سے اور وہاں پر اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا، یا اور بہت سارے ممالک میں. تو یہ ایک بہرحال ہمیں چیز جو ہے وہ نظر آتی کہ اس طرح کی ابھی موومنٹ جو ہے جس کو کہا جائے کہ ایک پبلک کی اپنی طور پر جنریٹڈ موومنٹ، وہ ہمیں کوئی اس طرح کی نظر نہیں آتی. تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کوئی اس طرح کی ہوگا، لیکن الٹیمیٹلی جو ان کے وکلا ہیں ان کی طرف سے البتہ یہ کیا جائے گا کہ اس کو چیلنج کیا جائے اور پھر وہاں سے ہی عدالت سے ہی کوئی ریلیف لیا جائے. اب بہرحال جی نواز شریف صاحب کو واپس آنا ہے اور اس کے لیے بڑی پرابلم میں تھی پی ایم ایل این. اب فائنلی جو قانونی طور پر حکمت عملی بنائی گئی ہے وہ یہ بنائی گئی ہے کہ ایک حفاظتی ضمانت دائر کی جا رہی ہے پی ایم ایل این کی طرف سے کورٹ میں، اور حفاظتی ضمانت کا مطلب یہ ہوگا کہ نواز شریف صاحب کا طیارہ جو ہی ایئرپورٹ پر لینڈ کرے ان کو کوئی گرفتار نہ کرے، بلکہ وہ آئیں اور ان کو کورٹ کی ضمانت پہلے سے ملی ہوئی ہو اور پھر وہ آ کے اپنا جلسہ ولسہ کریں اور پھر اس کے بعد اگلے دن وہ جا کے عدالت میں سرنڈر بھی کر دیں اور پھر آگے جو عدالت کی پروسیڈنگ ہو اس کو اکارڈنگلی دیکھا جائے. تو پہلی جو اب ان کی کوشش ہے وہ یہ کہ حفاظتی ضمانت حاصل کر لی جائے. اس کے اوپر میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اعتزاز احسن صاحب ہوں یا دیگر اہم چوٹی کے وکیل ہوں، ان کا یہ ماننا ہے کہ جو میاں صاحب کا کیس ہے اس میں حفاظتی ضمانت بنتی نہیں ہے اور انہیں نہیں ملے گی کیونکہ وہ ایک کنوکٹڈ مجرم ہے، ایبسکانڈر ہیں، اور وہ جیل سے علاج کے لیے گئے تھے اور وہ اس پر اپنی کمٹمنٹ کے مطابق واپس بھی نہیں آئے. تو حفاظتی ضمانت ان کو مشکل ہے کہ گرانٹ کی جائے، لیکن جو سسٹم ہے اس وقت جس طرح سے آپریٹ کر رہا ہے مجھے اس میں لگ نہیں رہا ہے کہ شاید ان کو کوئی زیادہ مشکل پیش آئے. مجھے لگتا ہے کہ ان کو ایسی کوئی حفاظتی ضمانت دی جا سکتی ہے. لیکن بہرحال یہ ایک حکمت عملی تیار کی گئی ہے جا کے انہیں جیل نہ جانا پڑے. اور دوسرا جو ایک مین مسئلہ تھا بیانیے کے حوالے سے، تو وہ اب آفیشلی یہ بتا دیا گیا ہے کہ جناب وہ جو احتساب کی بات ہوتی تھی کہ جناب جرنیلوں کا احتساب کیا جائے، فیض کو اور باجوہ کو کٹہرے میں لایا جائے، جنہوں نے ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا، یہ کیا وہ کیا، ان کے خلاف کارروائیاں ہوں، تو وہ سب باتیں تو اچھے بچوں کی طرح سب بھول گئے ہیں اور وہ معاملہ انہوں نے چھوڑ دیا اللہ پر. اور جو شہباز شریف صاحب پیغام لے کے گئے تھے انہوں نے اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ جو بیانیہ ہے وہ شہباز شریف کا چلے گا، یعنی مفاہمت کا بیانیہ چلے گا، بوٹ پالشنگ کا جو بیانیہ ہے وہ چلے گا اور اچھے بچے والا بیانیہ چلے گا. تو یہ جو آپ ہمیشہ سے ایک اپنا ایگریسو بیانیہ لے کے آ کے اپنے آپ کو انقلابی ظاہر کرتے ہیں تو وہ والا بیانیہ نہیں چلے گا. تو اب یہ باقاعدہ آفیشلی اس کو اناؤنس کر دیا گیا ہے. رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ آئیں گے میاں صاحب اور وہ ترقی کی بات کریں گے، خوشحالی کی بات کریں گے، آئندہ کیسے پاکستان کو معیشت کو بہتر کرنا ہے اس کی بات کریں گے. اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہہ دیا کہ باجوہ صاحب کا اور فیض صاحب کا جو معاملہ ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. تو اب یہ گارنٹیاں مل چکی ہیں کہ جی میاں صاحب آئیں گے تو انقلابیت والا جو ان کا وہ کیڑا ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہوگا اور وہ بالکل بھی کہیں سے آپ کو اس طرح کی بات کرتے نظر نہیں آئیں گے. تو اب یہ جی وہی پرانے خواب بیچے جائیں گے کہ جب بھی پی ایم ایل این آتی ہے تو وہ ترقی بڑا کرتا ہے ملک وغیرہ وغیرہ، تو یہ والا بیانیہ لے کے وہ چلیں گے. اور لاسٹلی میں ذرا بتا دوں آپ کو کہ جی نگران وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بہت ہی اپنی سلیکشن کو پیتھیٹک ثابت کر رہے ہیں ہر جگہ پر. کبھی وہ پاکستان کو اسرائیل سے ملا دیتے ہیں کہ جی چائنا کے لیے پاکستان کی وہی اہمیت ہے جو امریکہ کے لیے اسرائیل کی ہے، تو وہ ایک عجیب و غریب انہوں نے پیرالل ڈرا کرنے کی کوشش کی. پھر اس کے بعد اب انہوں نے ایک اور بونگی ماری ہے. ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ جی جب ان سے یہ بات کی مسنگ پرسنس کے حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جی مقبوضہ کشمیر میں تو ہزاروں مسنگ پرسنز ہیں، بلوچستان میں تو صرف 50 کے قریب مسنگ پرسنز ہیں. تو اب یعنی اس طرح کے جواب کے اوپر، اس طرح کی منطق کے اوپر انسان اپنا سر پیٹ لے یا کیا کرے. یعنی ایک تو آپ نے اپنا جو مقابلہ ہے، اپنا جو موازنہ ہے وہ مقبوضہ کشمیر سے کر رہے ہیں. بھئی آپ ایک آزاد، بظاہر آپ ایک آزاد مملکت کے وزیر اعظم ہیں اور وہ ایک آکیپائڈ اور متنازع علاقہ ہے جہاں کی آپ بات کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ اپنے حالات کو کمپیئر کریں گے کیا؟ تو یہ تو آپ اپنے اوپر کوسچن مارک کھڑا کر رہے ہیں.
اور دوسری بات جو آپ فیکٹس بھی بتا رہے ہیں وہ بھی غلط ہیں. اس سے کہیں زیادہ تعداد ہے بلوچستان کے مسنگ پرسنس کی جو آپ وہاں پر کوٹ کر رہے ہیں, تو تب بھی یہ غلط بات ہے. ویسے تو ایک بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر آپ اس کو کوٹ بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی غلط بات ہے. تو یہ ہر جگہ پر جا کر عجیب و غریب جو مثالیں قائم کر رہے ہیں, اس سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ کتنی ان کی جو سلیکشن ہے اس میں نااہلی برتی گئی ہے, اور کس طرح کے لوگ جو ہیں ان کو مسلط کیا گیا جو کہ شرمندگی کا باعث بنتے ہیں. اس قسم کے اسٹیٹمنٹس انٹرنیشنلی بیٹھ کر دے رہے ہیں, اور اس کے اوپر پھر ان کو کوئی یعنی ہزیمت بھی محسوس نہیں ہوتی, اور وہ مزید دیتے چلے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کو تھوڑا سا انٹرویو سے فی الحال روکنا چاہیے جب تک کہ ان کو اس کی پراپر کوئی بریفنگ نہ دی جائے, ٹریننگ نہ دی جائے, کیونکہ یہ تو بات پھر باعث سے شرم ہی بن رہی ہے, سبکی کا مقام بن رہا ہے. تو بہرحال جی یہ تھی اس ویلاگ کی خبریں. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.